హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నేను ఊరికి వచ్చాను ఒక ఫంక్షన్ వల్ల. అందుకే మా పొలం దగ్గర స్నానం చేయడానికి వెళ్తున్నాం. మా ఫ్రెండ్స్ అంతా బెంగళూరు నుండి వచ్చారు. ఇదంతా మొత్తంగా పొలాలు ఇవన్నీ. ఇక్కడ తోట ఉంది పక్కనే. వీందే చూడండి ఫంక్షన్ ఊర్లో ఇంటికాడ. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ మా ఊర్లో మా ఊరు పక్కల విలేజెస్ ఇవన్నీ. పక్కనే గొర్రెలు కూడా ఉన్నాయి. చూడండి పక్కనే గొర్రెలు. మా విలేజ్కి వచ్చాను. ఈ పక్కల మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పొలాలు, మా పొలం దీని పక్కలనే ఉంది. అంటే వర్షాలు లేక కొద్దిగా పొలాలన్నీ ఎక్కడొక్కనే నిలిచిపోయాయి. సో మా ఫ్రెండ్స్ అంతా స్నానం చేయడానికి బట్టలు ఇప్పిండ్రు. చూపిస్తానుండండి. అందరం పేరు మహేష్, అది ఇందే ఊర్లో ఫంక్షన్. అక్కడ నిలిచిండు కదా మధుసూదన్ రెడ్డి అని టీషర్ట్ వేసుకుని, అతనిది ఈ పొలం అంతా. మా ఫ్రెండ్ ఇతనే మా గౌడు. ఇతను చేసాను ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಚ್. ತಮಿಳಲ್ಲೇದು நம்ம பெங்களூர்லேருந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு வந்துருக்கோம். எல்லாமே ஜாலி. அவங்க ஃப்ரெண்டு அவங்க வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதனால பெங்களூர் 600 கிலோமீட்டர் விட்டு குல்பர்கா வந்துக்கிறோங்க. நாங்கள் யாத்கிரிக்கு வந்துக்கிறோங்க. எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு பாருங்க. எல்லாமே ஜாலியாக இருக்கிறோம். எல்லாமே ஜாலி, எப்பவுமே ஜாಲಿ. இதுதான் ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಗೌಡ್ರು ಅವರು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕು, ಸೈದಾಪುರ ಎಂಬ ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಪ್ಪ బండి దియే. రెడ్డు రెడ్డు బుక్కే రెడ్డు సిగ్గే రెడ్డు సెక్స్ వై సెడ్డు చూసా గుట్టు గుట్టు గురి గుట్టు చూసా లకథిం కన్నా మనా చెలు కలిపి
ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. 5 ಇದು 5 ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ? 4 5 మొత్తం అన్ని కృష్ణానికి ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಗೋಣಿಚೀಲ ದಾರ ಕಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರ ನೋಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀ 320 ಅಂತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಮೋಸ. ಇದು 4 ಕೊಡು. ಇದು 4 ಕೊಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾ 24 ಬರ್ತೀನಿ. 24. ಹಾಂ 20. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಬ್ರಷ್ ಕೂಡ ಇದು ಬೇರೆ. 25 ಈಗ 5 ಕವರ್ಗೆ 11 ఉండప్ప కవర్. అది 10 చూడక. ఇది 10. ಖುಷಿ 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 ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ತಗೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕವರ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಡೋದು ಏನಂತ. 150 ಸಾಲ್ ಜೀರಲ್ಲ ಜೀರಾ 150. ಅದೊಂದು 50. ಓಕೆ ವೆಲ್ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಪ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇದೆ ಅಂತನ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿರೋದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿಪಾ. ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓನಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಓನಾ ಅಪ್ಡೇ ನಂಗೆ ವಾಂಗ್ಲಾಂಡ್ರ ಅವರು ಧನಿಯಾವಾ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೊಂಗೆ ಕಿತ್ಪಾರೆ ಎక్కడ ದೊರಕದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೈ ನೆಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಇರೋದು ನೀನೇ ಸಿಗ್ತದಂಟನಪ್ಪ. போயிட்டு பண்றது தவறுதலாப்பா. இதெல்லாம் பண்ணலாம். இது எல்லாமே பண்ணிக்கிறீங்க நான் காட்டலாம் அப்புறமா. இதெல்லாம் மிக்ஸ் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணோம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது 2 ஆமா ரெடிமெண்ட் இருக்குது. இப்போ எல்லாமே பண்ணினதா దానికి అన్ని వ్యాపారం అక్కడే చేస్తున్నారు. ಈಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದೇ ಅಂತ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬೇಡ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಮು? ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ರ 4 ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಅಡಿ ಓಟಾಡಿ ಅದು. ಇವಾಗ ನೀನು ಏನು ಕಡ್ಡಿ ತುಸ್ತೀನಂದೆ ಯಾವ್ದ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಮ ಅದು. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡು 350 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 150.
ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 150 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಏ ಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಕೊಡ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಟಮಾಟೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಅದು? ಇಷ್ಟೊಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ. ಕಾರಂ ಜಾಸ್ತಿನಾ? కారం పచ్చగా ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಾಕು ಬಿಡಪ್ಪ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇರ್ತಾವ ನೋಡು ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ఫేమస్ అయితే టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. టమాటాతో 3 కేజీ చిల్లి. నేను చెప్తాను నేను పెళ్లి కూడా ఎంత 3-4 ఏళ్ళ కూరగా పైసా అసలు ఇచ్చిపోయాడు తెలుసా. ಬಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರ. ಅನ್ನವರೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ತಾವ್ರೆ ಪಾಪ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಡು, ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತವನೆ, ಚೀಲಗಳು ಹೊತ್ತವನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಬೈಟ್ನಾಳವ್ರು ಒಂದು ಲೈಕು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಜಲ್ದಿ. లాస్ట్ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರೆ ಸಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದು ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೇನೇನು ತೊಗೊತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1-2 ಕಾರು, ಒಂದು 7-8 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಚಿ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿರ್ಚಿ ಖಾರನ ತೊಗೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆನೇ ಫಂಕ್ಷನು, ಮಿರ್ಚೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಖಾರ ಪುಡಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವಂತೂ 1-2 ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 1-2 ಕೆ ಜಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾವನೆ ಮಹೇಶ. ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ? ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂತಾನೆ. ఎంత ప్యాకెట్ 2570 రూపాయలు. ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ಕೊಂಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಸೊಂಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಯಿಲಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. అయిపోయినాడు అంతా ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. బియ్యము ಪಾತ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. బియ్యం ప్యాకెట్ బియ్యం ప్యాకెట్ తీసుకురా. వేసిండ్రు లేదా ಅಡ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬಿಎಂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿದ್ರು ಪಾಗಲ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಬರೀ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ರಸಂ ಪೌಡ್ರು ಗಾಡಿ ರೋಡಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇಡವಾ?
ಮತ್ತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದ್ರಾಗ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ. ನಮ್ಮ ಚೆಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ಗಳು. ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು, ತೆಲಂಗಾಣ. ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ಗಳೇ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಇವು ತೋರಿಸಿದ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು డ్రెస్ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂదిದ್ದೀవి. కలర్ చూపిత్రా చిట్టితలకు ఒకటి డ్రెస్ తీసుకోవడానికి వచ్చాం. ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపెట్టు, ఆ లోపల తెలుస్తుంది అది బట్టలు ఎట్లున్నా అని. జర డిజైన్స్ మంచిగా చూపెట్టాలి, మంచి డిజైన్స్ చూపెట్టాలి. నీవంతా ఇట్లా దీంట్లోనే కొంచెం వేరే కలర్ చూపెట్టు, కొంచెం తీసి చూపెట్టు, అది కనబడుతుంది డ్రెస్సు అట్లా. ఇదంతా వైట్ ఉందిరా, అంతా మళ్ళీ మాసిపోతుంది. ఇంకా వేరే కలర్ ఏమైనా ఉంటుంది చూపెట్టన్నా. నువ్వు ఒక్కొక్క డ్రెస్ తీసి చూపిస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలప్ప, గప్పగా ఉండవు. కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తెలుస్తుంది, మాకేం తెలుస్తుంది మగపిల్లలకి. ఇంకా వేరే చూపెట్టు, అంతకే ఉండాలి కానీ ఇంకా వేరే చూపెట్టామని. ఈ గోల్డ్ కలర్ అంతగానో ఒప్పదు అనుకుంటా. జర బాగా ఒప్పొచ్చురా, చిట్టి ఎర్రగా ఉంది. ఆ గ్రీన్ కలర్ వద్దన్నా, అది అంతకే ఉంది, మళ్ళీ ఎందుకు ముడుతుంది ఒక్క వేస్ట్. మేమైతే ఇది సెలెక్ట్ చేసినాం చిట్టికి, బాగా అవుతుంది అనుకుంటా. మా సెలెక్ట్ ఇదే. చిట్టి బెంగళూరుకి వెళ్ళాక కామెంట్ చేయమ్మా, బాగుందా లేదా డ్రెస్. చూడరు ఇక్కడ ఆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಕೆಲಸ. వచ్చిన పని అంతా అయిపోయింది, ఇంకా టీ తాగేసి ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. రెడ్డు బుక్కే రెడ్డు సిక్కే రెడ్డు సెక్స్ వై సెట్ చూసా ప్రపంచంకన్నా మన తెలుసులే. ಏನಾಯಿತು ಸಾಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇಡು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದೇ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಊರಿಗೆ ವಸ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಎಂತ 4:30 6 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರಿ? ನಡುವೈತೆ ಗೌರ್ಲಿ ಬಿಡೋದು. ಎತ್ಕ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯ್, ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ.